256 citrus po. Open niyo po dito, ma'am. Tama naman tayo, Saan no? mo mas Citrus magandang yan. mga tumingin eh, kaysa sa black? Yellow pala yun. Yellow. Citrus. First choice na yellow or pink. Sakto. Ito, ma'am. Parang siyang light. Yes, Live. ito, ma'am, pa-double check ko na lang po. Okay, Memory 256 storage niyo, ma'am. 13-inch po, MacBook Neo, ma'am. Okay. Kulay, kasi citrus po. Ito siya. Okay. Pin niyo po dito, ma'am, dalawa. Ew. Inch ma'am. Yan, ma'am. Open niyo po ito, ma'am. Tandaan mo, ma'am. Yan, ma'am. Tapos Check nyo lang, yung ma'am. charger niya, ma'am. Nandito na po. First, ma'am, check niyo po muna yung Physical, ma'am. Physical, ma'am. Saka natin siya yan. Yan. Sa likod, sa harap. Okay. Double check lang, ma'am. Bigat din pala. Kukonect na kasi natin sa internet, ma'am. Mag-ara na yung warranty niya. Okay. Sa likod, sa ilalim. Wala namang scratch. Wala naman siya. Sa ilalim. Okay, perfect. Sa loob naman. Buksan niyo, ma'am, para kayo pa. Ganda. Automatic na yan siya, ma'am. Automatic Yan, one. check niyo po, ma'am, kung may mga scratch and dents. Screen din, ma'am. Ay naman, wala pa namang fingerprints. Wala. Diba meron yan sa ano? May fingerprints Nakasid dyan, na. ma'am. Wala pa namang fingerprints na nakikita. Set up ko lang, ma'am. Okay. Hindi na ko lang po. Hello. Kaya niya picture, ma'am. To use English as the main language, press the Ano return button. in-unbox mo yung color pink? Oh. Yung pink. Blush. Blush. Dahil... Ito, first time natin mag-open na itong ano, color. Ang mabenta sa amin talaga, ma'am. Kaya nga eh. Pero kasi yung ako, MacBook Neo 256 Citrus. kukunin ko ako, Gia. Ay, wait lang.